U ovom receptu možete koristiti pileće batake ili pileća krilca, međutim nećete uopće pogriješiti ako ćete na ovaj način pripremati i pileća prsa. Okus je baš odličan, kao onaj iz poznatog lanca brze prehrane. Pa krenimo s receptom. 1,5 kg pilećih bataka, dobro posolite bez obzira na marinadu kasnije, znači mora biti slano pa pripazite. Malo češnjaka granula, ne previše. Malo papra, ali za ljuću verziju možete koristiti i kajenski papar. Na isti način možete začiniti i pileća krilca i prsa, baš kako sam već rekao na početku videa. 1 velika žlica soka limuna, 40 g senfa, 20 g meda, 2 velike žlice soja sosa. I sada možete dodati 20 g kečapa, ali preporučujem da kao i ja dodate barbecue sos jer će biti daleko boljeg okusa. Čim zakuha, nastaviti miješati na srednje jakoj temperaturi narednih 5 minuta. Miris će biti vrlo intenzivan i jak, ali neka vas to uopće ne brine, vjerujte mi. Na kraju će to kad bude pečeno biti baš kako očekujete. Maknuti s vatre pa ostaviti oko 10 do 15 minuta da se ohladi. Spremiti u hladnjak prvo pola sata. Nakon pola sata baš dobro promiješati pa vratiti još pola sata natrag u hladnjak kako bi se marinada dobro upila u meso. Oko 300 g cornflakes kukuruznih pahuljica, naravno ne slatke. Ipak jedna anegdota, jednom sam imao baš slatke kukuruzne pahuljice i ispalo je fantastično i posebnog okusa, ne bi čovjek vjerovao. Možete i sezam dodati unutra. 3 jaja, malo muškatnog oraščića, malo pšeničnog brašna, tako isto možete pripremiti i krilca te pileća prsa. Podesiti srednje jaku temperaturu. Dodati vrlo malo ulja, znači uopće ne treba za ovaj način pripreme puno ulja. Pržiti vrlo kratko sa svih strana, tek toliko da se stvori korica na mesu. Staviti u niži položaj u pečnici i peći 15 minuta na 180 stupnjeva s uključenim ventilatorom na vrući zrak. Okrenuti pa peći opet narednih 15 minuta. Krilca pečete na isti način, a pileća prsa ipak kraće, znači 7 minuta s jedne i 7 minuta s druge strane. Poslužiti uz neki prilog, rižu, pomfri ili što god vam padne na pamet ili imate pri ruci. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i brojne preporuke za jela sa piletinom, krilcima, batacima i slični recepti koje bi volio da probate, a možda ste ih propustili.